नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम शुरका, आज हम बात करेंगे सबक नंबर 11 और हमारा इस सबक में जो टॉपिक है वो है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल माजी में हम पास्ट की बात करते हैं और फ़ेल मुज़ारे में प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। यानी फ़ेल मुज़ारे ज़माना हाल की बात भी करेगा और ज़माना मुस्तक़बिल की भी। अगर कोई काम हो रहा हो प्रेजेंट में, उसके लिए भी फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल होता है, और अगर फ्यूचर में कोई काम करना हो मुस्तक़बिल में, उसके लिए भी फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल होता है। तो फ़ेल माजी माजी के लिए और फ़ेल मुज़ारे हाल और इस्तक़बाल के लिए, दोनों मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। तो फ़ेल मुज़ारे इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस, यानी इसमें काम मुकम्मल होता नहीं है, बल्कि या तो हो रहा होता है या फ्यूचर में होना होता है। इन दोनों मानों के लिए हम फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने फ़ेल माजी पढ़ा था, फ़ेल माजी, और फ़ेल माजी में हमने 6 बाब पढ़े थे। इनमें से जो हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो पहले 4 बाबों को हैं, हमारे सामने हैं ये पहले जो 4 बाब हैं। तो इन 6 बाबों को आपने अच्छे अंदाज में याद रखना है। जो अगर इसमें कोई कमी हो तो हम पिछला सबक सुन लें अगेन, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। तो ये 6 बाब ज़रबा, नसरा, समिआ, फतहा, हसीबा, करुमा, ये 6 बाब माजी के हैं। उन 6 बाब को ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नया जो सबक है वो फ़ेल मुज़ारे है, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे में हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, हाल या इस्तक़बाल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के लिए हम फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल हाल व मुस्तक़बिल, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे को हम फ़ेल हाल व मुस्तक़बिल भी कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल माजी के 3 वज़न थे कि आइन जो कलमा होगा उस पर ज़बर होगी, या आइन कलमा पर ज़ेर, या आइन कलमा पर पेश होगी। फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। तो सबसे ज़्यादा फ़ाअला मुस्तअमल है, उसके बाद फ़ाइला, और सबसे कम फ़ाउला मुस्तअमल है। इसी तरह फ़ेल मुज़ारे के भी 3 वज़न हैं। इसमें भी जो आइन कलमा होगा, आइन कलमा, उस पर या तो ज़ेर होगी, या आइन कलमा पर ज़बर होगी, या आइन कलमा पर पेश होगी। ये शुरू में जो या नज़र आ रही है, फ़ाइल लाम से पहले या, ये अलामत मुज़ारे है, ठीक है। असल जो मादा होगा वो फ़ाइल लाम ही होगा, तो शुरू में अलामत मुज़ारे लगाएंगे तो मुज़ारे बन जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसकी वजाहत आएगी। तो सबसे ज़्यादा यफ़अलु मुस्तअमल होता है मुज़ारे में, और उससे कम यफ़अलु, और उससे कम यफ़उलु मुस्तअमल होता है। अब अरबी में फ़अला माजी हो तो जो मुज़ारे इसके साथ बनेगा वो 3 शक्लों में आ सकता है। यफ़अलु भी होगा, यफ़अलु, यफ़उलु। तो गोया कि 3 बाब ये हो चुके हैं, माजी 3 बाब हो चुके हैं। फ़अला यफ़अलु पहला बाब, फ़अला यफ़अलु दूसरा, फ़अला यफ़उलु तीसरा बाब। 6 बाब हैं, तो 3 बाब यहाँ कवर हो गए हैं फ़अला के साथ। आगे अगर फ़ाइला माजी हो तो इसके साथ 2 तरह से मुज़ारे आ सकता है, यफ़अलु, ये यफ़अलु। तो 2 बाब यहाँ बन गए हैं, फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़अलु। और आखिरी बाब क्या है, अगर फ़अला हो माजी तो इसके साथ यफ़उलु ही आएगा, बस। यफ़अलु या यफ़अलु फ़अला के साथ नहीं आता, तो फ़अला यफ़उलु 6ठा बाब हो गया। 3 बाब फ़अला ने ले लिए, 2 बाब फ़ाइला ने, और 1 बाब फ़अला ने ले लिया। तो 3, 2, 5 और 1, 6 बाब। तो माजी के साथ मुज़ारे इन शक्लों में आएंगे, और ये 6 बाब बनते हैं सुलासी मुजर्रद के। तो जो भी फ़ेल होगा वो इन में से किसी एक बाब पर आएगा, ठीक है। जैसे ज़रबा यज़रिबु, ये वाला। फ़तहा यफ़्तहु, नसरा यंसुरु, ठीक है। समिआ यस्मउ, हसीबा यहसीबु, ठीक है। करुमा यकरुमु। तो ये मैंने मिसालें दे दी हैं तमाम अबवाब की। तो जो भी बाब बनेंगे वो इन 6 शक्लों में से किसी एक शक्ल में वो फ़ेल मुस्तअमल होता है अरबी में। अब बात है कि फ़ेल मुज़ारे बनता कैसे है, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे जो है फ़ेल माजी से बनेगा। फ़ेल माजी फ़अला हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़अला फ़ेल माजी है, इसके शुरू में अलामत मुज़ारे लगा देंगे। अलामत मुज़ारे 4 हैं, या, ता, अलिफ और नून। आगे मज़ीद वजाहत आती है।
تو شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے، اور اگر وہ صیغہ تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہوگا تو اس کے اینڈ پر علامت فاعل کی بھی لگائیں گے۔ الف نون تثنیہ کی صورت میں فاعل کی علامت بنے گا، اور واو نون جمع کی صورت میں فاعل کی علامت بنے گا مذکر میں، ٹھیک ہے۔ تو الغرض فعل مضارع فعل ماضی سے بنے گا، شروع میں ہم نے علامت مضارع لگا دینی ہے، اور تثنیہ جمع ہونے کی صورت میں آخر میں فاعل کی علامت آ جاتی ہے الف اور واو نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الف نون تثنیہ، واو نون جمع۔ اب ہمارے سامنے یہاں گردان آ گئی ہے، ہم نے شروع میں علامت مضارع یا لگا دی ہے، اور مخاطب کے صیغوں میں تا، اور متکلم کے صیغوں میں حمزہ اور نون۔ واحد متکلم حمزہ اور جمع متکلم نون آتا ہے علامت مضارع، اور مخاطب کے تمام صیغوں میں تا آتا ہے، اور غائب کے تمام صیغوں میں مذکر میں یا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق ہم گردان کریں گے۔ شروع میں علامت مضارع اور تثنیہ اور جمع کی صورت میں الف نون اور واو نون کا اضافہ کر رہے ہیں، الف نون واو نون، اور جو جمع متکلم ہے واحد متکلم وہ اس شکل میں آئے گا، شروع میں جسٹ علامت مضارع لگے گی۔ اب ہم گردان کر لیتے ہیں۔ یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون، افعلو نفعلو۔ ایک مرتبہ ترجمہ کی گردان، وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، آپ کرتے ہیں یا کریں گے، آپ دو کرتے ہیں یا کریں گے، آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، میں کرتا ہوں یا کروں گا، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ ایک مرتبہ میں عربی کی گردان کروں گا، آپ نے ترجمے کی گردان کر لینی ہے۔ یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون، افعلو نفعلو۔ جی، گردان پڑھتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں گے کہ آپ اور ہم نیک کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی، یہاں ہے مؤنث کی گردان۔ مؤنث کی گردان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متکلم تو سیم ہی ہے، شروع میں علامت مضارع واحد متکلم میں حمزہ ہی ہے اور جمع میں نون ہی ہے۔ اس طرح جو مخاطب کے صیغے ہیں تمام میں تا علامت مضارع آ رہی ہے، اور جو غائب کے صیغے ہیں غائب کے صیغوں میں تا آ رہی ہے، صرف جمع غائب کے صیغے میں یا آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ مؤنث کے صیغوں میں یا صرف جمع مؤنث کے لیے آتی ہے، جمع مؤنث غائب کے لیے، باقی تمام میں تا آئے گی، اور متکلم کے صیغے سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان ہم ایک مرتبہ کہہ لیتے ہیں۔ بایاں ہاتھ سے مؤنث کے لیے، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ اگین ایک مرتبہ آپ نے دہرا لینی ہے، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ اس کو ہم نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، تو عربی کے جو ہزاروں فعل ہیں ان کا مضارع اسی شکل میں بنے گا، تو لہٰذا ہم تھوڑا سا اس کو یاد کر لیں گے تو ہمارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اور قرآن میں یہ ہزاروں مرتبہ فعل مستعمل ہوا ہے، تو ہم نے اس کی گردان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کرتی ہے یا کرے گی، وہ دو کرتی ہیں یا کریں گی، وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی، آپ کرتی ہیں یا کریں گی، آپ دو کرتی ہیں یا کریں گی، آپ سب کرتی ہیں یا کریں گی، میں کرتی ہوں یا کروں گی، ہم سب کرتی ہیں یا کریں گی۔ جی، یہ علامت مضارع ہمارے پاس ہیں کہ علامت مضارع زبر والے 4 حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 ہیں۔ ان کا مجموعہ اتینہ ہے، الف حمزہ تا یا نون، مجموعہ اتینہ یاد رکھنے کے لیے کہ اتینہ، اگر پوچھا یہ علامت مضارع کون سے ہیں تو جواب کیا ہے؟ اتینہ ہے، الف تا یا نون۔ یا یہاں آ رہا ہے ان 3 صیغوں میں، غائب کے صیغوں میں، اور تا مخاطب کے صیغوں میں، اور الف نون کا تعلق، حمزہ نون کا تعلق متکلم کے صیغوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مزید تھوڑی سی وضاحت ہے، یا 3 صیغوں میں، وہ اس ان، تا 3 صیغوں میں، تو تم آپ، حمزہ میں، نون ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت مضارع ہم نے یاد رکھنی ہے، تو فعل ماضی کے شروع میں یہ علامت مضارع لگا دیتے ہیں تو مضارع بن جاتا ہے، اور تثنیہ جمع صیغوں میں الف نون واو نون کا اضافہ ہے۔ جی، مزید تھوڑی سی وضاحت کے لیے یہ ہے
کہ ہوا ہما ہم کے لیے یا آتا ہے شروع میں، یہ ضمائر منفصلہ، اور انتا میں تا موجود ہے، انتما میں بھی تا موجود ہے، انتم میں بھی تا موجود ہے، تو لہٰذا تا یہاں علامت مضارع موجود ہے ان صیغوں میں، اور انا میں حمزہ موجود ہے تو وہ حمزہ آ گیا، اور نحنو میں نون موجود ہے تو لہٰذا علامت مضارع نون آ گیا۔ تو گویا کہ یہ جو ضمائر منفصلہ ہیں ان سے بھی تھوڑا سا ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کون سی علامت مضارع کون سے صیغے میں آئے گی۔ تو مخاطب میں تا، متکلم واحد میں انا سے حمزہ آ گیا اور نحنو سے نون آ گیا، البتہ ہوا ہما ہم میں یا استعمال کی جائے گی علامت مضارع۔ یہ علامت فاعل ہمیشہ اینڈ پر ہی ہوگی، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو۔ جو فاعل کی علامت ہے جیسے یفعلانی میں یہ الف نون آ گیا، یفعلون میں واو نون آ گیا، اسی طرح یہاں تفعلانی، تفعلون۔ تو الغرض جو فاعل کی علامت ہے چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو وہ ہمیشہ اینڈ پر آتی ہے۔ تو ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ شروع میں ہم نے ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا دیں یہ والی، اور اینڈ پر تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں فاعل کی ضمیریں لگا دیں یہ والی، تو مضارع بن گیا۔ ٹھیک ہے، الف نون لگا دی ہے یہاں اینڈ پر، واو نون لگا دی اس صیغے میں، یہاں بھی الف نون اس صیغے میں اور واو نون اس صیغے میں لگا دیا، اور شروع میں علامت مضارع لگا دی تو ماضی سے مضارع بن گیا۔ تو فعل سے یفعلو، ٹھیک ہے، اور فعل سے یفعلانی علامت مضارع اور آخر میں فاعل، اور یہ فعل سے یفعلون واو لگا دی نون لگا دیا فاعل کی علامت۔ اس طرح فعل سے تفعلو، تفعلانی، تفعلون۔ اس طرح فعل سے افعلو شروع میں علامت مضارع لگا دیا، اور فعل سے نفعلو شروع میں ہم نے نون علامت مضارع لگا دی۔ تو الغرض ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ شروع میں علامت مضارع اور آخر میں علامت فاعل کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں۔ جی ماضی کے صرف اینڈ پر علامت فاعل لگتی ہے، شروع میں کوئی علامت ماضی کی اپنی نہیں ہوتی، البتہ مضارع کی اپنی علامت بھی ہوتی ہے جو شروع میں آتی ہے اور آخر میں فاعل کی علامت لگتی ہے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں۔ اور مضارع میں جو مفرد کے صیغے ہیں ان میں ضمیر چھپی ہوتی ہے، فاعل جو ہوتی ہے۔ ماضی اور مضارع میں کیا فرق ہو گیا کہ ماضی میں تبدیلی صرف اینڈ پر آ رہی ہے، واحد کے صیغہ فعل، اب اینڈ پر تبدیلی ہو جائے گی تثنیہ میں فعل، فعلوا، آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ مضارع میں شروع میں بھی تبدیلی ہوتی جاتی ہے صیغوں میں اور آخر میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم نے ضمائر منفصلہ کے ساتھ یہ لگا دینی ہے شروع میں اور غذا مکمل کر لینی ہے۔ ہوا یفعلو، ہما یفعلانی، ہم یفعلون، انت تفعلو، انتما تفعلانی، انتم تفعلون، انا افعلو، نحن نفعلو۔ مؤنث کی کر لیں، ہی تفعلو، ہما تفعلانی، ہن یفعلن، انت تفعلین، انتما تفعلانی، انتن تفعلن، انا افعلو، نحن نفعلو۔ یہاں ضمیر متصل آخر میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ استعمال کریں گے اور ضمیر بدلتی رہے گی۔ یہ مذکر کے لیے یفعلوہ، یفعلوہما، یفعلوہم، یفعلوکا، یفعلوکما، یفعلوکم، یفعلونی، یفعلونا۔ مؤنث کی ضمیر لگا دیں گے، یفعلوہا، یفعلوہما، یفعلوہن، یفعلوکی، یفعلوکما، یفعلوکن، یفعلونی، یفعلونا۔ یہاں جو فعل مضارع استعمال کیا وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا، تو صیغہ کوئی بھی جمع کا کر سکتے ہیں، مذکر مخاطب کا کر سکتے ہیں، مؤنث کا کر سکتے ہیں، اس کے آخر میں یہ ضمائر لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں جب بھی افعال آئیں گے وہ انہی شکلوں پر ہوں گے، تو لہٰذا یہاں تھوڑی سی اپنے پریکٹس زیادہ کر لینی ہے اور ان چیزوں کا اچھے انداز میں ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ جب یہ افعال ان شکل میں آئیں تو ہم فوراً پہچان لیں کہ یہ مضارع کا کون سا صیغہ ہے، ضمیر اس کے ساتھ کون سی اٹیچ ہو رہی ہے۔ تو یہاں گردان کرتے ہوئے مضارع کا صیغہ ایک ہی رہے گا اور ضمائر ہم بدلتے رہیں گے پریکٹس کی غرض سے۔ جی پہلا باب ہے ضربہ، تو اس کے مضارع ہمارے سامنے ہیں، اس کی اپنے یہاں ویڈیو کو پاس کریں اور پوری گردان کی پریکٹس کر لیں۔ میں مکمل نہیں کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، ایک کر لیتے ہیں۔ ہوا یضربو، ہما یضربانی، ہم یضربون، انت تضربو، انتما تضربانی، انتم تضربون، انا اضربو، نحن نضربو۔ اس طرح مؤنث کی ہی تضربو، ہما تضربانی، ہن یضربن، انت تضربین، انتما تضربانی، انتن تضربن، انا اضربو، نحن نضربو۔ اگلی گردان بھی آپ اس طرح پریکٹس کر لیں اور آگے بڑھیں۔
फ़अला का माना करना था, तो ज़रबा का माना मारना है। हुआ यज़रिबु का माना क्या हो जाएगा, वो मारता है या मारेगा। हिया तज़रिबु, वो मारती है या मारेगी। ये दूसरा बाब है। नसरा, इसका माना मदद करना होता है, तो हुआ यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। इसकी पूरी गिरदान आप वीडियो पास करते हुए प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। ये तीसरा बाब है हमारे सामने। सामिआ, सामिआ यस्माउ, तो इसका मुज़ारे यस्माउ है, सुनना। हुआ यस्माउ का माना क्या हो जाएगा, वो सुनता है या सुनेगा। नहनु नस्माउ, हम सुनते हैं या सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ वीडियो पास करें और इसकी पूरी गिरदान चारों प्रैक्टिस कर लें और आगे बढ़ें। ये चौथा बाब है। फ़तहा, हुआ यफ्तहु, खोलना या फ़तह देना। तो इसकी आप यहाँ वीडियो पास करके पूरी गिरदान चौथे बाब की भी कर लें, मुज़ारे की, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर ज़माइर मुत्तसिला वाली गिरदान भी मुकम्मल करें और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे ये चूँकि 4 बाब हमने ज़्यादा डिस्कस करने हैं और 2 बाब चूँकि उनका इस्तेमाल कम है, हासिबा और कारूमा, तो उनका हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपने इन चारों अबवाब के अच्छे अंदाज में मुज़ारे की प्रैक्टिस कर लेनी है और कल इंशाअल्लाह आगे इनका इजरा होगा। तो आप कोशिश करेंगे इन गिरदानों को अच्छे अंदाज में याद करें, ज़ुबानी कोशिश कर लें। अगर बेहतर है तो एक सांस में कम अज़ कम 3 मरतबा एक गिरदान को पढ़ें। मसलन ये यफ्तहु है, तो यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहूना तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहूना अफ्तहु नफ्तहु। ठीक है, एक मरतबा ये हो गया, तो 3 मरतबा एक सांस में कोशिश करें कि आप पढ़ सकें, इतना याद होना चाहिए। इस तरह मुअन्नस की गिरदान है, तफ्तहु तफ्तहानी यफ्तहना तफ्तहु तफ्तहीना तफ्तहानी तफ्तहना अफ्तहु नफ्तहु। तो एक सांस में ये होगी, तो 3 मरतबा कम अज़ कम आपने कोशिश करनी है कि गिरदान आप एक सांस में पढ़ सकें, इतनी याद होनी चाहिए। फिर आप इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।